Tulong. Nice D. 3 seconds. Nice D. Boy, bigyan mo ng pick sa kabila. Nice one. Nice pa, JB. Yan, kabila. Wala nga. Kaya. Foul. Tira. Alaman. 6 minutes, 30 seconds. 6 minutes, 30 seconds. Makaka-2-0 ah. Wala pa. Layo pa yan. Layo. Chill. Atay na Kuya Ramel. Hoy! Okay lang. Oh no. Grabe yun! Nalawang Albert. Ganyan, tira mo. Nice one. Okay lang. Okay lang, Niel. Depensa lang. Again and again. 8 second shot clock. Grabe yun. Habol lang. 5 minutes, 39 seconds. Boy, bigyan ng 6. Isang bola. 9 seconds. Last time. 5, 4, 3. Grabe Kuya Ramel. Time out nyo. Ilang minutes? 5 minutes. Pero mga ina. Isa lang lahat. Okay. 4 minutes, 50 seconds. Huh? 6, 7. Isa lang. Magalaw na pa. Grabe Kuya Ramel. 6, 5, 4, 3. Niel, baba, Bel. Baba agad. 4 minutes, 20 seconds. Time out kami sir sa 3 minutes. Nice one, Niel. Bawag. Maalat sinyal ngayong first quarter. Shoot. Parang kada Kuya. Kaya na yan. Kaya pa yung diretso. Foul. Nice one, Niel. Yun. Grabe si Ninja. Oras natin, sir. 3 minutes, 38 seconds. Pag nakasipay. 3 seconds. Ay, traveling ka boss. Time out muna kami, sir. Grabe parang official NBA Time out rep. muna, sir. Time out. Tubig. Time out. Pagod na rin yung kalaban. Pupupo na ako. Tubig. 3 minutes na lang, pre. Pinakamahirap na 10 minuto. Score? Jeff, ready agad yung second five. Score miss. Ay, ang cute naman. 6-9. Tumingin sila sa live, baba kayo agad. Oras pass. 3. Baseline lagi ang patak. Dito na, gaboy, baba na. Sa ating bola. JB. Sige lang. Dalawa kayo.
Dudes! Hoy! Ano nangyari sa tatay? Yun, nakascore na. Pwede na maupo. Maraming maalala yan mamaya. Ay, dalawa pa! Grabe. Lebron! Ayaw. Sisi! 2 minutes, 20 seconds. Ito si Kuya Radini. May paghinga. Naghahabol. Tira niyan! Anak ka lang. Ay. Sige boy, ano pa Lloyd? Bale, 2 minuto na lang. Okay. Kaya na Song, kaya mo yan. Kaya mo yan. Paano mo na. Pag dead ball. Ay! Ako si Tata, yari. Ilabas ang sinturon. Walang allowance. Walang allowance. Time out. Walang allowance. Walang allowance sa nagbukas. Pumapasok pa din. May sampal ka mamaya. Wala. Kaliwat kanan niya ila. Sige na, mayroon talaga. Eight, 9. Hoy, mga pogi. Boss, alam mo na. 28 seconds. Sayang boy, nagdilim yung paningin eh. 9, 18. Nice, yes. Kiramel! Bel! 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang. Ayos lang. Tabla. Second 5 seconds. Box. 10 seconds to shoot. 8, 7, 6, 5. Tiro mo na. Painit lang. Yun. Steph Curry. 9 minutes. Extra pass. Yan, banat. 9, 8. Oh, sa atin. Defense. Balik. Okay lang, nakakatira naman eh. 11-9. Okay, sige lang, pass mga 3 minutes siguro. Okay, baba. Set ng tong. Set. Yan. Set mo yung ringtone. Pre, sa wings. Sa babaw.
Nice one. 6 minutes, 20 seconds. 39. Abante! Kamusta? Yes, club. Ayos lang, ayos lang. Oo nga eh. Pero wala, matigas na yan. Okay, okay, habol, habol, habol. 10 seconds shot clock. 10, 9, 8. Katak, katak, katak. Okay, okay, okay. Si Tupac. Ilan ang kulang nyo? Ilan ang kulang kayo? Score pa rin ay 39. Ayun na ulit, kunin nyo. Yari kayo. Okay, atake, atake! Huwag niyong bagalan, bilisan niyo! Okay, bilis, bigay, bigay! Oh, nice! Nice shot. Pare, depensa tayo malupit. Depensa malupit lang, pare. Ano kayo malupit na yan? Yun. Malupit na depensa. Depensa, hindi pa. Malupit na depensa yung kuya. Sino pa? Yeah, ayos lang. Penalty na bro. Hindi pa. Pre sa wings, dito kayo sa wings, oh, yan! Ganda ng pasa na yun. Di atak, 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 atak! Di atake, largo! Siya, yun, so, kunin mo na yan, pre, kunin mo na yan, kunin mo na isa! Yan, tagisa na, tagisa. Yari. Time out kami, pass, time out kami, time out. Time out kami, Napa-time out. Time out kami. Time out kami. Ilang minuto pa, pass? Pre, kapag ka wala Tayo, mag-serve tayo. nabigay kasi nabigay na eh. Minutes, 30 seconds. Nice block. Lalim ng boy. 1 minute, 50 seconds. One hour yung book. 10 minutes ka lang, ano na eh. Pasa pala yun. 1 minute, 32 seconds. Banat! Bala! Sige sa pasa! Wala! 1 minute, 1 minute. Nice steal. Bigay agad! Yan, banat bro! Ayun, 30 seconds, ha? Habol! Yeah, attack! Oh, set ano na, patay na yung clock. 10 seconds bro, 10 seconds! 15, 14, 10 seconds. Ayun, di ba pala? 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para siga. Second, third. Grabe si Ricky. Hi, Kuya Mel. Yung tropa natin na yun. Oo. Panuorin mo, Sulit. Dapat doble bayad nun eh. Dapat pala dito. Second quarter, hinaling siya. Tapos liga. Oh, yun. Kaliwete. Nice pass. Ganda ng fake. Maligay ng pili. Sino yun? I-scout ko yun. Si Kuya pala yun eh. Grabe, pwede na. Score. May kamay eh. 19-18. Milamok. Milamok. Uy! Magic bonut. Ano yun? Oo. Ano yun? Nakita namin yung Kuya Ramel. Pinili. Nakita ko rin ang payat mo na. Okay. At kaya. Opo yung bata sa upuan na tatakpan nyo. 7 minutes, 7 minutes. Sige lang, baba lang, baba lang, baba lang. Injured na daw si Angelo, pinigay isa pa, injured na. Baka takihin pa sa puso. Laro ka na nan. Laro ka na, para kasi bitin sino na. Laro ka na. Para makalap. Pasa pala yun. Dito mama na ring ha. Katak doon, sapat. Sige lang, ano yan na pass? Mga 3 minutes para mapagpahinga. Foul. Nice shot. Daming fans. 5 minutes ha.
Kita pa sa ano? Pare, shoot na yan ha. Importante yan. 22 pa. 22 rin pala yung pinaw. 22 foul. Paul, dala mo yung uniform? Up. Lay. Wala na. Shoutout sa'yo, inaanak. Hello, Jed! Dad, say hi to Ninong. Hi, sis. Ano daw? Ngayon, pag nag-trapping sila, pag nag-trapping, alam niyo na, tayo lahat sa babaw. Baba doon. Time out na. Pahinga. Grabe, Nice one. 1 minute 15 seconds. Dahan-dahan lang. Kunin nyo na yung pace. 26-20 ang score. Sponsor. Sponsor San Miguel. Basa. 10 seconds, shot clock. Nice. Baba. Ulit. 30 seconds. 20 seconds. Woo! Gravity. 14, 13, 10, Last possession. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pinakamabangis. Shoutout sa inyo mga committee. Awa! Mga nagtatanya. Yeah. Grabe. Hiningal sa tres. Sab muna saglit. WWE niya na. Sino yun? Ang number nun? 8? Ten, 9, 8, 7, 6, Baba na. Tulong. Baba. Baba. Oh, kabila. Yun. Harap.
Yun. Diretso. Yun. Nice. Malaki yan. Baba, baba. Oh. Oh, harap. Nice. Number mo, kuya? Ano number ni kuya? Hey. Tulong. 59 niya. Sub. 29-26. Favor of Tuesday BC. Kuya Ramel, pasok! Ah, si Kuya Ramel. Kuya Ramel. Balik. Miguel may dilim. Kunin mo na, pre. Napatay oras na sila, pre. Kunin mo na, pre. Ganun sila. Minama ni Muyano. Ilang minutes, boss? 6 minutes. Tingin niyo muna. Grabe yung De Torres, oh. Di ba naman dito yung De Torres, oh? 5 minutes. Pwede pa. Ay. Time out. Number. Sapatos ko. Ay ko. Hindi, tanggalin mo sa ano. Pagkaan. Yan, mamaya tulong tayo dito. Hindi, ikaw mag-video. Ikaw pa-videoin ko. Buong game mo. Nag-video ako buong game mo. Kasi. O yan, mamaya pa. Mamaya. Cellphone mo? Paano to? 3 minutes 51, ha? Running time tayo. Nice one! Yan, ikaw mag-video. Ikaw na. Ika lang. Tatagaling yung sapatos. Ay! Tagaling. Sa eri daw, eh. Sige na! Bilis ng mata nila. Nakuha sa eri, Charep. 3 minutes 23, ha? Ay, Nice. Ilang minutes na? yung last score, lakihan nyo dito, ha? Yung last score. Kaya. Nice one. Ayang. Dory. Nice D. Ganda. Nice kuya. Na-video mo yun? Oo, buti na lang. Ako lang.
Nice D! Ah, sayang. Last 2 minutes is brought to you by Nice one. Miramel, tira mo na yun. Isa pa oh. Nice one. Wala, hindi. Counted daw. Bawat counted. Nice. Wait lang boy kasi malapit na matanggal. 146. Pass ilang minutes na lang pass. Tol, pakita mo yung score. Score. 26-36. 1 Sampo. minute and 46 seconds. Nice trapping. Yun! Masok. Nag-react kami pa. Wala ko kinakampihan pa lang. Yan na lang po, pass. 1 minute and 20 seconds. Nice, tapos na. Alaga na lang. Sure ball. Uy. Good, good, good. Muray lang na Paul. Penalty na rin yung Hindi green. ko po alam eh. Kung may timeout pa eh. Pass may timeout. Mas may timeout pa po kami. Wala, penalty na. Kanina? Wala, hindi siya nakascore. Oras. 58, 8 seconds. 1 minute. Ganan. Ikot na lang ha. Rep, sub daw, rep, sub. Sub daw po. Ah. 57 seconds. Parang kaya pa yan. Bigay. Ayan na! Sige, ano pa? Dead clock to ha, dead clock to ha. 42. 42. Dead clock to. Nice! Nice! Gusto ko yun! Gusto ko yun! May sound effect. May sound effect. Sama na sinigaw. Nakaka-convince mo yung gano'n. Hindi nga aray ko eh. Oo. Nice. Hindi makita si Kudonan. Nice. Nice one. Nice one. Ganda. Bigay. Gusto oras na yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Nice G. 4, 3, Nice one. shot clock. Shot clock lang. Tinapos niya. Nice one. Good job guys. Thank you. Thank you po. Ba't ako nakikapir? Ay, itong pinaka best player of the game. Itong Muse. Kaya, kamusta? Goldie, how are you? Ikaw ang Muse at the... What team are you in? Hmm? What team are you in? Final score is